Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang Coulomb force into dimension. Okay, let's say kita ada tiga charge kat sini. Q1, Q2 and Q3. So, one positive and two is negative charges. Okay, let's say sebelum kita tentukan apa-apa arah daya, kita lukis dulu garis lurus yang menghubungkan antara charge. So, ini menghubungkan Q1 dengan Q3, yang ini menghubungkan Q2 dan Q3, dan garis ini menghubungkan Q1 dan Q2. Let's say kita nak tengok apakah Coulomb force on Q3. So, dekat sini kita dah ada garis. So, senanglah kita nak lukis arah ke mana. So, maksudnya kalau Q1 kat sini, Q3 kat sini, positive and negative, what does the Q3 feel? Is feel attracted to the Q1. So, Coulomb force akan follow this direction. So, this is how kita lukis direction dia. So, this one F3 due to 1. Okay, so dah selesai satu force. So, the next is what is Q2 do to the Q3. So, Q3 is feel attracted to the Q2. So, the Coulomb force is not attracted. Okay, repel. Okay, feel repelled by the Q2. So, what does it mean? It means that the force is downward. So, QF3 due to 2 is downward lah, because this Q2 dia repel Q3 ke bawah. Okay, so ada lagi daya lain? Tak ada dah, sebab di sekitar Q3 ada Q1 dan Q2 saja. So, ada dua sahaja daya Coulomb force pada Q3. Okay, next, kita nak tahu sudut mana yang kita nak guna. So, kita boleh guna sudut theta di sini. So, kalau kita tahu sudut theta di sini, kita boleh buat leraian daya FQ1, sebab Q1 ni dia tidak vertikal, dia tidak horizontal, dia mempunyai sudut. So, kita kena leraikan dia. So, macam nak leraikan dia? So, kita akan guna trigonometri yang mana kita akan leraikan kepada Y komponen. Okay, F31Y dan F31X. Okay, so sudut itu amat penting lah. So, dalam kes ini kita boleh cari menggunakan tangent. Tangent theta sama dengan 50 bahagi dengan 30 lah. Okay, so next kita tengok contoh seterusnya pula. Okay, so let's say kita ada 4 charges kat sini. Okay, Q1, Q2, Q3 and Q4. So, pertama sekali sebelum kita lukis, kita determine the direction of the force, Coulomb force on a charge. So, kita lukis dulu semua garis yang menghubungkan antara charge itu. Okey, dah lukis. So, kita tengok. Dalam kes ini, kita nak tengok apa? Kita nak tengok daya Coulomb pada Q2. So, ada lagi tak charge lain tak hubungkan Q2? Ada satu lagi garis, itu Q4. So, kita lukis satu lagi garis straight line lah, menghubungkan Q2 dan Q4. And then, baru kita tentukan arah daya pada Q2. So, what does it feel? What does it Q2 feel due to Q1? So, Q1 dia akan repel Q2 because the same charges lah. So, it feel repel lah. So, feel repulsion. So, dia akan jadi ke mana? Dia akan jadi to the right. So, F2 due to 1 to the right. So, F2 due to 3, it feel attracted to Q3. So, dia akan ke bawah. Okay. And what happened to Q4? Also, it feel attracted. Q2 feel attracted to Q4. So, F2 due to 4 is this angle. At this direction lah. So, theta mana nak cari? Kita boleh pilih theta inilah. So, pilih theta di sini. So, bila kita buat leraian daya, so F24 arah Y akan ke bawah. And F24 arah X akan ke kiri. Okay, so this is how we determine the direction lah. Okay, next pula kita tengok contoh yang seterusnya pula. 4 saja yang sama. 3 charge positif, 1 charge negatif. So, pertama sekali kita lukis dulu 4 garis ini. And then kita nak tengok charge mana kita nak cari Coulomb force dia. Okay, for this case Q3. Okay, Q3. So, ada satu lagi garis yang tak hubungkan Q3, itu Q1. So, kita lukis satu lagi garis straight line kepada menghubungkan Q1 dan Q3. Dan baru kita tentukan arah daya Coulomb pada Q3. So, firstly, okay, so kita tengok what does Q1 do to Q3. So, it's opposite charge. So, it feel Q3, it feel attracted to Q1. So, kita akan dapati F3 due to 1 is at this angle lah. Okay, and Q2,
So what does it do to Q3? Q3 feel attracted to the Q2. So dia akan upward. So Q3 feel attracted to the Q4 because opposite charge. So like this. So kita dah dapat macam itu. 3 charges. And 3 forces lah. So 3 forces because ada 3 surrounding charge. Okay. So angle mana kita nak guna? So kita boleh guna angle ini. Angle ini pun boleh, angle ini pun boleh. Suka hatilah. So, kalau kita pakai angle ini, so kita buat leraian daya. So F31 arah X akan ke sini. And F31 arah Y akan ke sana lah. Okay. So ini cara kita nak menentukan arah daya dalam 2 dimensi. Bagi kes 2 dimensi, arah daya Coulomb bagi kes 2 dimensi lah. Okey, sekian saja setakat ini. Terima kasih.